Hola chiquillos. Hello, good evening. Hello everyone. I don't know who I am working with because today I don't know the names don't show in the screen with me. But well, I'm happy to be here with you again. Today we're going to learn something new about English language, which I think is really interesting and important for you. Well, I will switch to Spanish just for a while so we can start the class. No sé a quién tengo ahorita en línea. Al parecer tengo 6 personas o 5, pero no sé exactamente quiénes son. Les voy a pedir que me escriban por favor su nombre en el chat para saber quiénes están. Y les voy a mandar ahorita un link solamente para que se conecten 2 o 3 personas. Ahorita les indico quiénes, porque luego ya ven que tenemos problemas con la conexión. Entonces, para que no se sature, vamos a tratar de turnarnos todos. ¿Sale? Perdón, déjenme pongo en mi acá. Entonces les voy a pedir por favor, chicos, que me pongan su nombre. Veo que está Dan. Hello, Adan. Eric, it's nice to have you here. And Nadia, hello, Nadia. Bueno, hace una semana me parece que se integró Nadia con nosotros a comenzar a trabajar en esta parte de inglés. Y el día de hoy se está integrando Eric para que igual trabaje con nosotros en este módulo de inglés. Bueno, pues vamos a comenzar. El tema está súper sencillo. De hecho, no creo que nos llevemos mucho tiempo porque es algo como que ya conocido por ustedes. Es algo no, bueno, no conocido, pero sencillo. Es un tema sencillo. Bueno, vamos a comenzar con... se me fue la voz. Vamos a comenzar con un poco de vocabulario que viene en las unidades de nuestro libro. Híjole, se me olvidó enviarles el link del manual. Hasta ahorita me acordé, pero hoy lo hago antes de que cerremos la sesión. All right. Well, the topic is TV programs or different TV shows, right? Those are the different things, like the different. Selene, hello. It's nice to see you around. Nos falta Toño y nos falta Julio. No sé si por ahí anden. Por favor, escriban su nombre para saber que están presentes. And okay, so the TV programs, the most common ones, because there are different styles, there are different types of TV shows or TV programs, but some of the ones that we know and that are common are the following. So I would like you guys to repeat and tell me first, what's your favorite TV program? For example, I love watching The Simpsons Family. And I also love watching How to Get Away with Murder, which is a series that is about a lawyer, right? So I want you to start thinking of your favorite program or your favorite TV show. And then at the end of the class, you will tell us why it is your favorite and what you like about the TV show. All right. So repeat the words, please. This is a cartoon. 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 All right, you say the word cartoon or cartoons. All right, what other cartoons do you know? What other cartoons names are your favorites? Write them down in the chat. For example, there is Adventure Time. What other cartoons I know? Well, I don't remember so many of them, but there are a lot, right? There are a lot of cartoons that you can watch. For example, you can watch in Spanish, let's call it El Increíble Mundo de Gumball. No me sé muchas caricaturas, but yeah, cartoons, that's the word. All right, so we continue with the next one, which is commercials. Commercials. You can also say it advertisements or ads on TV. But yeah, the most common word, it depends on the country. But yeah, commercial is a similar word to our language that in Spanish we say comerciales, right? There are commercials about different products. For example, food, services, restaurants, examples, right? And some stores, some new books, and about different products, right? So commercial, sports program or sports show that in Mexico, the most famous sport is soccer. So we have a lot of sport programs that are about soccer, right? Sports program.
Yes, Eric, that's a good one. SpongeBob SquarePants. That's one of the favorite cartoons for kids, right? With these animals from the bottom of the sea, and Patrick Star and the other characters. Yeah, that's a good one. Aldair, hello, Aldair. It's nice to see you. And yes, those are the different programs again. All right. So sports program series. There, the one on the screen is Doctor House. It's one of my father's favorite series, and there are different series about different topics, about doctors, about criminals, about drug dealers, and different kinds of series. All right, write down the name of your favorite series on the chat, and just give me a second. I'm going to get some water to drink because my throat goes like weird. Let me go get it. I'm back. I'm sorry. Yes. So they say the Good Doctor is, which is another series about medicine, and I think it's interesting too. Mm, I've just watched like 2 or 3 episodes, but I think it's a good one. It's a good series. All right. So then we go with news. 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 It's, for example, CNN. In Mexico, we have Hechos. We have different news shows, right? In which they tell you important information about the world, about your country, or it can also be about the place where you live. So that's the news show. We have weather forecast, which is a part of the news sometimes. In Mexico it's like that. At least I don't know if in all the countries it's the same, but for example, I remember in London and also in the USA, when you're watching the news show, you also see a section or a part of the show which is specifically about the weather conditions, right? So that's the weather forecast.
Okay, weather forecast. Then we have the talk show. Talk shows are like very famous, and some of them are very fun. For example, here in Mexico, we have, or I remember at least in the past, there was Cosas de la Vida and things like those, right? Laura in America, for example, it's another talk show. And in here, people discuss situations, they sit down and talk or fight or discuss about different topics. Then we have soap operas. Mexico, it's very, very well known for its soap operas, right? Like Marimar is one of the most famous ones around the world. So that is it. Soap operas and Mexico, Mexico or Mexican people love a lot soap operas, right? And yes, not mine, but it's cheating. Okay. So those are some of the TV shows you can know or you can use. All right. So let's just give them another round so we can memorize them. Right. It's again cartoons, commercials, sport program, series, news, weather forecast, weather forecast, talk show, talk show, soap operas, soap operas. All right, so those are some of the most common TV shows or TV programs you can find, right? Okay, so I will ask first. Write very quickly down the name of the most famous. Sorry for the word. Write the name of the most famous soap opera in your country, like in Mexico. Write it down very quickly. Which one do you consider is the most famous soap opera in Mexico? Go, 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 go. So I'll see your answers. A ver quién contesta primero, a ver quién es más rápido. Ah, nadie me pela. Muchachos son tan, okay. The answers started to arrive here. There is one who said La Dueña. La Dueña is one of the most famous soap operas. I don't know because I don't watch TV. Well, so much TV. I just watch series on Netflix sometimes. But yeah, I preferably like doing other stuff like surfing the web on my phone. Like I love watching stupid videos on YouTube or on Facebook. Yes, so that's what I like doing. Okay, so let's see. What is the most important news show in Mexico? What is the most important news show or news program in Mexico? For the soap operas, my student said it was La Dueña. Eric says it is La Dueña. Nadia, Marimar. Yes, Marimar is very famous. Aldair says La Rosa de Guadalupe. Yes, which is more like a series. Como dice el dicho. Yes. And for the news shows in Mexico, or yes, the most famous one is Hechos. It's like one of the most famous. Hechos, he says. Uh, Chihuahuas? What's that? I don't know that one, Aldair. I never see TV programs. Selene, you are one of my team. I don't want. You are on my team. I don't watch TV so much because it doesn't get me. It doesn't get me like. I don't pay attention to TV. Like I love watching films, like movies. It is good, but not so much TV. Just sometimes, like now, I'm watching a TV series, but it's like complicated for me to pay attention to TV. No, eso no. Okay, I love watching films. That's definitely true. I love watching movies on the movie theater. But okay, let's grade the most famous cartoon in Mexico. Which one do you think it is? What is the most famous cartoon?
Nadia says that she prefers or she rathers watching Netflix than TV. Yes, that's true. I don't like commercials, right? I don't like commercials on TV. That's why I prefer watching Netflix or something else, but not TV because I hate commercials. Eric again says that the most famous cartoon is SpongeBob. I know it's not Eric, it's Selene. Yes, and Eric also says the same answer. Ben 10. Ben 10 is a good one. I love aliens. And I love how the watch helps Ben 10 to change from one alien to another. That's a good cartoon. Adventure Time, Nadia, yes. Adventure Time, I think it's really cool. I also think kids talk a lot about, like in Mexico, the cartoon that was made out of the Chavo del Ocho series. It was like a live action series, but now we have the animated drawings that it's the cartoons. So yeah, I think it's also famous, at least in Mexico, because it's part of the culture, I think. And Steven Universe, it's also a good one, and a lot of people watch that cartoon too. Okay, so we have to continue today, and we are going to use the structure to talk about what is there or what there is in a place. For example, if you just take a look around your room or around the place where you are, you have different objects. For example, I can say there is a pencil bag or a pencil case. It's a pencil case in my room. And I can also say there are objects inside. There are markers, there are pens, there is a pencil, there is another marker or a highlighter. There are some post-its, right? And there is a dice. There is. All right, so I can talk about the objects I have in my room. For example, I can say there is an iPad next to me. There is an iPad. There are, oh no, there are some books in my room. Okay. What else do I have? I have shoes in my room. There are shoes in my room. So again, I want you to understand that for us to talk about what objects we have in a place, over the objects that exist in a place, we can use the structures there is and there are. Okay? So I'm going to show a presentation for you to understand this better or to have at least this information. For example, here, as you can see on the screen, you have this picture with monsters, right? There is a monster, but listen, there is a monster. You say because it's just one object. I cannot say there is one. Well, yes, one I can say, but I cannot say there is 3 monsters. No, it would be incorrect. For that, I have the word there are, or the expression. There are 3 monsters, right? Again, there is because it's just one object, and there are because they are 3 monsters. Okay, there is one. There are. It's plural. More objects. Okay, so write on the chat the meaning of the expression there is and there are. What is the meaning? ¿Qué significa esa expresión? There is and there are. Como pueden ver, pues tenemos de 2 formas, como 2 estructuras, que es para hablar de un objeto singular y para hablar de un objeto o de objetos en plural. Pero, ¿qué significa? Aquí es importante que relacionemos la gramática de este idioma del inglés con la gramática del español, porque efectivamente es un poco rara esta estructura, no es tan equiparable o no tan fácilmente comparable con
de identificar cuál es el equivalente en español. Eric says that there is and there are mean esto es, right? Esto es. And it's not correct. It's close. It's close, but it's not correct. I'm sorry, I was drinking water. Nadia says that it means I. Bing, 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 bing. Yes, bingo, Nadia. You get an extra point. Yes, there is and there are mean I. It is like in Spanish the verb haber. Pero, a ver, acuérdense, hay que comenzar también a conocer la gramática de nuestro idioma, porque ese haber que escribimos sin H es otra expresión muy distinta. El haber del que hablamos es con H, del verbo de existencia, hay, como escribe nadie ahí. There is, hay uno, perfect, yes, that's it. And there are, hay más de uno, exactly, that's what it means. There is a monster, hay un monstruo, there are 3 monsters, hay 3 monstruos. Pero hablamos específicamente de la existencia, de lo que hay. Y aquí se te pueden ocurrir un chorro de funciones para este tema en específico. Por ejemplo, podemos hablar de, I don't know, it could be, for example, about clothes, right? For example, if you talk about your closet, you can say clothes. There are 6 jeans. There are 2 jackets. There is a coat, like the objects you have in your closet. If you talk about your fridge and the food in the closet, no, the food in the fridge, right? You can also say many things about that. For example, there are apples in my fridge. There is ice cream, right? There are chicken wings. There is a cake. There are vegetables. There is a jar of mayonnaise, for example. So you can talk about the objects that you have in a place, right? We can also talk about the city, for example. You can say there is a bank. There is a bank in front of HEB. There are 2 parks in my neighborhood. There is a restaurant close to my house. There are 2 movie theaters in the area surrounding my neighborhood, right? So you can talk about different topics with there is and there are, clothes, as we said, food, and place like buildings in a city, among others. Podemos hablar de muchísimas otras cosas, pero esencialmente estos son como que los temas más comunes que utilizamos para hablar y para usar esta estructura de there is y there are. Chicos, es importante que vayamos dimensionando que there is y there are se utiliza específicamente con sustantivos, porque la siguiente palabra después de there is y there are va a ser un sustantivo, es decir, una persona, un animal, un objeto, una idea. There is love, hay amor. There are a lot of people. There are a lot of people in the supermarket, right? For example. Entonces siempre va a seguir una palabra que sea un sustantivo, no un verbo, no nada más que un sustantivo. Puede ser que haya un adjetivo que esté describiendo a ese sustantivo. Por ejemplo, there is a red apple. Pero ahí lo que estamos diciendo que hay es la manzana. El adjetivo es como información extra. There are 2 ugly dogs. Hay 2 perros fellitos. So you can have like some other words besides there is and there are and the noun. There can be like other words such as an adjective, for example. That would be the most common one. All right? So I would like to see your questions first. Questions, comments. So far, so good. Your thumbs up. Tell me if it's okay. If you have questions.
Are there any questions? Questions, comments, complaints, concerns? All right, it's okay, it's okay, okay, perfect, amazing. You're always very intelligent. Have I told you before? You are always intelligent, my dear and amazing and handsome students. No, hombre, es que ustedes todo tienen listos, guapetones, todo, todo. Guapetones y guapetones. Espérenme, es que se me fue el avión. Ok, there it is. So you say there is or there are. Ya entendimos que uno es para singular y otro es para plural. Ahora, fíjate cómo se va a estructurar. Most of the times, well, always in English for the structures, you will have a positive form, a negative form, and a question form or interrogative form. When it is positive or affirmative, when you say yes, you first need the word there. And, is, or are. It all will depend. If the sentence is for a single noun, for singular noun, so you will say is. There is, singular, there is a table. Y aquí es en donde empezamos a integrar otros temas. Ya habíamos visto hace varias semanas el uso de a y an, ¿se acuerdan? Que con a era la siguiente palabra era consonante y con an la siguiente palabra era vocal. So it was, there is a table, there is an apple, there is a house, there is an ice cream cone, right? So it will depend on the next word if you use a or an, right? But it is important you to use it because you are saying a singular or a sentence talking about a singular noun, right? There are, remember, is used for plurals, and you can say there are 2 desks, there are 7 kids, there are 3 caps, there are 4 computers, or whatever. So in here, you don't need a or an. You need 2, 3, 4, 6, 7, some, or other words that they are called quantifiers, right? Later on, you will check them. All right, so you say there is a table, there are 2 desks, or there are 2 tables, right? Now, if the sentence is negative, si lo que quieres hacer ahora es una oración negativa, then first you would need the word there. There, but this time is not going to be is or are. This time you will need the negative form of the verb, that in this case, it's the auxiliary verb or the main, well, yeah, it's the auxiliary verb here. So you would say there isn't, for negative, singular. There isn't a table. No hay una mesa. There aren't any desks. No hay ningún escritorio. Después vamos a ver estas palabritas que tenemos aquí que son los cuantificadores a la siguiente sesión, yo creo. So by now you just need to know there isn't a table, there aren't 4 pineapples, or there aren't 4 kids. There are more or there are less, right? So for negative, you will make the verb to be as a negative form. Yes, now questions. Cuando haces una pregunta, lo que vas a hacer aquí es la inversión verbo-sujeto, como lo vimos tiempo atrás con el verbo to be. For example, is there a table? Como hay una mesa. Are there any desks? Hay algunos escritorios. For example, if you are in your house, I'm sorry, and you're checking the food you have in your fridge or the groceries, you can ask your mom, for example, hey, mom, is there chocolate? Is there an apple in the fridge? Or are there any fruit?
Are there any fruit? Or are there any guavas? ¿Hay algunas guayabas? Are there any eggs? ¿Hay huevos? Para ir preguntando qué hay. También puedes preguntar con una WH, como ya lo vimos también, preguntando dónde, cuándo, cómo. Bueno, las preguntas que se acomoden. Por ejemplo, why is there a chocolate on the table? A chocolate bar. Como, ¿por qué hay una barra de chocolate en la mesa? Entonces sí quedaría ahí como, why is there a chocolate bar on the table? Right? Como, debería estar en otro lugar, ¿por qué está ahí? Where are there some strawberries? Como, ¿dónde hay algunas? No, es que suena medio raro, no, como que no me convence esa. Vamos a ver otro ejemplo. For example, where is there snow on the floor or on the streets? When is there snow on the streets? Me suena más como más bien estructurado. Como cuándo habrá o cuándo hay nieve en las calles, for example. All right? So, if it's just no question, las que empiezan con el verbo, en este caso el verbo to be, you can answer yes or you can answer no. Example, yes, there is, no, there isn't. Yes, there are, no, there aren't. Is there a table? Yes, there is. No, there isn't. Are there any desks? Yes, there are. No, there aren't. Ok, quiero ver más o menos cómo va el entendimiento de esto. A ver si me dicen que hay alguna duda, algún comentario, alguna inquietud. Algo que no se comprenda ahorita. Bueno, les voy a pedir ahora, por favor, vamos a ver si no se traba, ojalá que no. Voy a dejar de compartir la pantalla, por eso quise hacerlo así. Ahora les voy a pedir que se integren a la sesión. Les mando en este momento el link. Está ahí en el chat, solamente denle clic y los va a llevar directamente a poder conversar conmigo y que podamos hacer una práctica muy rápida que ahorita les voy a decir cómo va a estar. Entonces, por favor, mis queridos criaturas, querubines, hermosos, acérquense, conéctense por acá ahora. Ya no voy a compartir pantalla. Vamos a hacer una práctica pequeña. Nadia, hello. Hello, teacher. How are you today? Fine. Is it hot in your house? Yes. Are you wet again? No entendí. ¿Otra vez estás mojada? Ah, sí. Es que me bañé, pues ya tocaba baño. Ah, no, yo pensé que estabas otra vez mojándote ahí como el otro día, que estabas... Ah, no, ya no. Ay, eso está muy divertido, deberías de prestarme tu alberquita. Ah, claro. Okay, and we say hello, Eduardo Adán. Hello, teacher. Ya, el que se acaba de despertar de la siesta, ¿verdad? No. Que va a ganar el Cruz Azul algún día. Él quiere que gane el Cruz Azul. No, me estoy quedando ciego. ¿Por qué? Porque tengo miopía. Ah, bueno, ponte los lentes, chiquillo. También No, tengo miopía. no me gustan. No, pues no te digo. Aldair no lo voy a agregar a la pantalla porque se burla de mí, me le pega a mis pantallas. ¿Qué más hace ese niño? Dice que se le traba. Ah, que mi voz está gacha. Sí. Ah, sí, es cierto. Pero bueno, vamos a darle chance. ¿Cómo andas, Aldair? Alfonsini. No te podemos escuchar, Aldair. Quítate mejor los audífonos, Si no te escuchas, a ver si ahorita se escucha. Selene, ¿cómo estás?
Hola, bien, ¿y ustedes? Muy bien, gracias. Otra que andaba nadando, yo creo. También está recién bañada, Selene. Sí. Ay, qué fresco, muchachos. Yo la verdad ni gasto agua porque pues aquí estoy quietecito, no hace falta. No se crean, sí me baño. Hola, Eric. Una vez a la ¿Cómo estás, Eric? Bien, aquí. Bueno, nos faltó Toño y Julio, no se conectaron, pero bueno, ojalá y que lo estén viendo por YouTube. Bueno, ahora va esto, súper rápido. Primero, cambia un poquito español para que nos sintamos de confianza y podamos preguntar, podamos platicar un poquito de qué fue lo que se vio el día de hoy. Les voy a estar dando capsulitas, temitas sencillas para que los vayamos agarrando bien y que los vayan estructurando y utilizando de manera correcta. Entonces me gustaría antes de ponerle la actividad que me dijeran, cómo se les hizo, qué entendieron, para qué les sirve el tema sobre todo. A ver si lees tú. Yo, bien. Yo, Selene primero y luego Nadia. Primero las damas, ¿sí o no, caballeros? Simón. Claro. Pues yo siento que este tema nos ayuda a cuantificar las cosas y a describir también, pero por ejemplo a describir cuántos objetos hay en un lugar. ¿Sí? Que tú dices algo muy cierto, ayuda a cuantificar. La próxima clase vamos a ver más palabras para justamente comenzar a cuantificar y a contar. Pero algo bien importante es que aquí estas palabras ya desde inicio con la escritura ya estás cuantificando, porque si estás diciendo there is, ya estás diciendo que es singular, Ajá. y si dices there are, ya estás diciendo que es plural. Entonces de entrada ya estás contándolo, efectivamente. Bien, Nadia. ¿dónde? ¿Qué ¿Tienes pasa, buena panadero? Conmigo. Aldeir, cómpranos un pan. ¿Qué? Sí, yo quiero. Ah, no, ya no lo alcancé. Se fue. Yo quiero un panquecito, por favor. No, ya no se puede. Ay, no. Fue contigo, Aldair, el panadero. No, pasó enfrente de la calle, es que se escucha muy fuerte. Se escucha mejor el audio del panadero que nosotros, ¿sí o no? A ver, Nadia, Dígale que su tele. platícanos. Pues es casi lo mismo que dijo Selene, es para cuantificar o dar señal de cuántas cosas hay sobre la superficie. Por ejemplo, there is a pencil in the tape. Y no es lo mismo que there are pencils in the tape. O sea, no es lo mismo que hay uno a que haya muchos. Y ahora tú agregas esa parte importante. Sí tenemos que dar más orientación, sí tenemos que dar más información. No basta con decir, ay, tenemos que decir dónde. Entonces, aquí también tenemos que recuperar las preposiciones. There is a mouse on the desk. On the desk, right? There are objects in my pencil bag. In my pencil bag. There is a lion in the zoo, right? So you talk about the place where something is. You give the reference, right? Damos la referencia de dónde está eso que tú estás hablando. ¿Sale? Ok, ahora escúchenme bien. So you will do the following. You have 2 minutes, just 2 minutes, no more. All right? You have to run to your kitchen, right? And open the fridge or open
the whatever that it's there, and you have to bring 6 objects, grocery objects. What is groceries? ¿Verduras? No, Grocery. Como del mandado. mandado, Ah, right? So you have to bring 6 grocery objects. Okay, 2 Okay. minutes. It could be plural or Okay. singular, 3 and 3. All right, so go, 23. ahí vengo. go, 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 go. No entendí. 3 y 3, ¿qué? Singular and plural. Singular and plural. Okay. Okay, go, go, go. ¿Traer? 3 singular and 3 plural. Nervioso, profe. Me encontré una mermelada. Me dio hambre. ¿Dónde está el pan? Vale, ahora sí saca el pan. Ya llegué. Ahora sí saca el pan, mira. Encontré una mermelada. Ay, En serio, mira. te traje un huevo. Yo también. Chocolate. Sí, güey. Yo me traje hasta la tole, yo. All right, so we did it. Oh no, Eric? Eric's not here. Ya Oh, llego. back. So yeah, so we count. It's wait for it. It's 10, 9, 8, 7, 6, Ah, no. 4, 3, 2, 1. Time. 2, All right. 1. Me dejan hacer el ridículo solo, nadie cuenta conmigo. Ay, perdón. Ay. Yo sí. ¿Cómo vamos a saber, profe? ¿Cómo? Okay, so Estaba bien cómo lo dijiste. I got my object here. Okay. So here we go. I will start. There is a package or a box of tea. No, a ver, no nos demandamos por mostrar las marcas, ¿verdad? Mire. No se puede. Ya ni modo, que nos den un patrocinio, porque este té es muy bueno. El té Yo me traje McCormick. de McCormick de limón. Yo traje de limón. Hellman's. No, that's not. Okay, well, yes. So there is a box of tea. All right, it's called. This is one of my favorites, right? So there is a box of tea. There are 27 bags inside. There are 27 bags of tea. There are some lines. There are 4 lines, right? There are 4 lines. ¿Qué es eso? There is a jar of jelly, right? There is a jar.
this is a jar, right? Jar of jelly. There are two tomatoes, right? Con tomate. There are two jalapeno peppers in the fridge. All right, Yes. jalapeno peppers. There are two tuna cans. Tuna cans. Do you understand that? Tuna cans. ¿Cómo? Tuna Tuna. tuna cans. Tuna can. Uh-huh. Y si Can. solo es una, sería tuna can. Exactly. So there are two tuna cans, There are right? two tuna can. Yes. And Mexican food. There are three atolito bags. Oh, yes. Yes, I love this thing. It's my favorite for dinner, right? So there are, Casi lo mismo que usted, profe. Adán, es que tenemos los mismos sublimes gustos para comer. All right. So Aldair, Teacher, yes. how do you say atole blanco? Well, you can say it like in Spanish because that's Mexican. It's like to say tamales or to say chasca. There's no translation, right? You No, can- entonces I prefer atole blanco. You prefer atole blanco Atolito white. Yes. or white atolito, yes. Vale de vainilla mejor. I love atole blanco when I have breakfast with something really spicy. Yes, cuando está muy picoso el desayuno me gusta el atole blanco. It's delicious. All right, Aldair, you go first. Ah, I don't like atole blanco. ¿Por qué? ¿Y por qué? por I don't tres. like. Estás loco, Eric. Okay, Aldair, you're No next. está bueno. Ok. ¿Tengo que decir dónde estaba o dónde está ahorita? ¿Cómo? Para Pues la cosa. O sea, there is a cheese. Sí, dinos a ver, espérenme tantito. Oye, ciérrame la puerta, por favor. Dinos. ¿En serio? Qué padre. No, ahora vas a decir, ¿qué vas a decir? Perdón, es que me sacó de onda. Vas a decir, en el lugar de donde lo trajiste. Ah, ok. Ok, go. Ay, es que no veo a nadie. No, ya te quedaste solo para que... No, no me haga eso. Se siente muy feo. No, pero ¿cómo se tenía que decir? Ya se me olvidó. There are or there is. Y, no, pero luego de eso. I take. ¿No? Vas a decir el objeto como there are chocolates in the fridge. Or Ok. Así. Ok, go. Entonces, there is a cheese. ¿Cómo? Ujú. ¿Y lo que dijo? In the fridge. In the fridge. Así. The break. Todo lo tomé In the del freezer. refri. Fridge. There is a yogurt in the fridge. All right. There is a Yakult in the fridge. I love Yakult so much. Está bien rico. Yes. There is milk in the fridge. Okay, you say there, Aldair, there is a box of milk or a carton of milk. A okay. carton of milk. Box se me hace más fácil. Okay. And there is a egg in the fridge. Okay. Just one egg. One egg. Okay, perfect. Excellent. Let's give him an applause, please. A very big round of applause. Cool. Okay.
Eric, you go next. There is papaya. Okay. There are Trajo el frutero. 2 eggs. Okay. There are 2 chimichurri bullets. Okay. There are Envelope. two. There are two. There are 2 electrolytes. Okay. There is maple syrup. Maple syrup. Uh-huh. And there is bottle ketchup. All right. Good. Very good. Okay. Let's give him an applause, please. A very big round of applause. Excellent. Eric, you said maple syrup. Maple syrup. Syrup Syrup. with P at the end. Syrup. Syrup. Yes. Yo le exagero para que se escuche el sonido, ¿verdad? Pero al final esa palabra termina con P. Syrup. Para que suene. No, no tiene que sonar tan exagerado. ¿Con P? Yes, but it's maple syrup. All right. Maple syrup. There you go. Excellent. Adán, it's your turn. Ya les dijo usted. Es que en serio. Más fácil, Adán. Más fácil. Y ya se me olvidó qué dijo. No es. There is a jelly. Bueno, pues se ve. There is a jar of jelly or a. Jelly. How do you say salsa, teacher? Sauce. 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 Bueno. There is a sauce. Okay, I love that sauce. It's my favorite. Habanero sauce. Este es de habanero. A mi mamá le encanta. Ay, a mí también, con tortillitas y huevito, así, fritito, y mucha salsa. Bueno, there is a atole. El atole sí, ¿cómo? ¿Se dice así? ¿O? Yes, atole, you can say. Atole de vainilla, de maicena. Ajá. No promocionar. Sí, para que compren. There are. Consomate se dice igual. Yes, es que es la marca, es la marca. Pero puedes decir, yes, there are some consomates. Yes, we understand. Bueno, consomate. Okay. There are a tea, bueno, tea box o como caja de té. There is a box of tea. There is Sí. there are box tea. ¿Sí? It's singular, Adán. There is a box of tea. There is a box tea Of tea. of tea. All right. Tea. Good. Y bueno, there is a rice sazon. Bueno, un sazonador de arroz, no sé cómo se pronuncia. A rice species or species for rice, como las especias para el arroz. All right. Perfect. Fíjense que, bien, an applause too for him. A big round of applause.
Estos ejercicios son buenos porque te empiezan a hacer dudar sobre cómo se dice una palabra. Tú ya trajiste el objeto y cómo se dice esto y cómo se dirá el otro. Entonces, eso activa mucho tu cerebro y indiscutiblemente te va a hacer que empieces a buscar nombres, más vocabulario, más palabras y bueno, eso es muy positivo. All right? Nadia, go next. There is a one egg. ¿Otra vez? There is a one egg. Okay, Nadia, here you say a egg, well, you say an egg con N, A-N, o dices one egg. No puedes decir las dos. O dices hay un huevo, bueno, es que en español suena igual, pero o dices there is an egg o there is one egg, cualquiera de las dos. Okay. There is a egg. All right. And there is a Yakult. All right. There is a jalapeno pepper. All right. There are cookies. 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 There are cookies. There are cactus. All right. Uh-huh. You can also say nopales, Nadia. It's okay because it's the name of the product and it's Mexican, I think. So it's okay if you say nopales. Okay. There are ¿cómo se dice elote? Corn. 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 Con N al final. Corn. Corn. There are two corn. Uh-huh. And it's hot. And that's it. Perfect. A very big round of applause too. Very good. Okay. Last one, Selene. You're the last one, right? Okay, go ahead. Yes, there are four lemon. Okay. Lemons. Yes. There are some mangoes. No sé cómo se diga. Mangoes. It's okay. Mangoes in the fridge. Okay. Yes. There is an onion. Perfect. On the yes. fridge. There is an apple on the. How do you say frutero? Fruit bowl. Yo le diría fruit bowl. No estoy seguro, pero creo que puede ser eso. In the fruit bowl? Yes. Fruit bowl. Yes. Fruit bowl. Yes. Fruit bowl. There is there is a vegetable can. Uh-huh. There is how do you say tuna can? Exactly. Tuna can. Yes. Can. I finished. All right. Perfect. Another very big round of applause. Excellent. Excellent. Very good. Ok. Bueno, chiquillos, se pasa súper rápido el tiempo. Ya llevamos una hora aquí y es como, bueno, al menos a mí se me pasa bien rápido. Creo que lo disfruto demasiado que no me doy cuenta. Pablito. El otro día dibujé un gato en libreta. ¿Ven por qué no me pone atención, Aldair? No, sí le pongo atención. Es más, déjame lo quito. Ay. Ya se fue, ya se vendió. Ya lo saqué del salón. Ah. Ok, bueno, ahí vamos. Teníamos por ahí una tarita pendiente que les voy a pedir es que no quiero estresarlos con Google Classroom y todo eso, porque no quiero que se sientan presionados, quiero que disfruten esto, quiero que aprendamos disfrutándolo, conversando, más que otra cosa. Pero bueno, la próxima sesión que tengamos grupal, que sería este sábado que viene,
les voy a pedir a cada uno que prepare una mini presentación de 1 minuto, 2 minutos máximo, en donde nos platiquen de su programa favorito y por qué es, utilizando el verbo to be nada más para describirlo. Como, por ejemplo, puedes decir, amo, amo Los Simpson. ¿Por qué es una serie divertida? ¿Por qué es una serie entretenida? Es una, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Describiéndolo, ¿va? Para la próxima sesión, el sábado, nos la van a presentar cada quien. Hagan su diapositivita en PowerPoint. ¿Sí les da la opción de compartir pantalla a ustedes o no? Sí. ¿Sí? Ok, pues quien pueda hacerlo lo hace a través de ese medio y si no me la mandan a mí y yo la abro. Me la mandan por correo y yo les abro de acá la presentación. Pequeñita, 1 o 2 diapositivas de chistes que hablen. ¿Sale? Y les va a tocar también, mañana les mando su horario para decirles con quién. Pero como maestro. Primero, ¿sale? Acuérdense que tenemos también sesión individual para la práctica oral. ¿Sale? Nos va a tocar hablar 20 minutos o 15 minutos si es individual y media hora si es por parejas. Me gusta más lo de la media hora porque a veces aprovecha uno más que entre ustedes platiquen. La semana pasada creo que les tocó a Nadia y a Dan, ¿no? Y a ti, Selene, te tocó con Julio. Y al Dair le tocó con Toño. Hey. Estuvo muy loca esa sesión, ¿te acuerdas, Aldair? Sí, bien chida que estuvo. Entonces, bueno, ahora voy a hacer un nuevo horario para que nos toque hablar con personas diferentes, pero prepárense, chicos. Prepárense para platicar. Acuérdense que les dije, les toca a ustedes. Ya puse el tema ahorita. Series de televisión, comida, hay o no hay. Podemos hablar de series de Netflix. Sí, de los programas. Ahora nos toca hablar de programas. Vamos utilizando esos temas. Entonces, empiecen ustedes a ingeniarse qué dirían, qué preguntarían. Es una conversación y acuérdense que en teoría a mí me tienen que callar. A mí me tienen que dejar nada más observándolos y ayudándolos. Ustedes son los que se tienen que preguntar uno al otro. Dígame, Adán. Aldair, en eso. ¿Qué? En decirle que ya silencio, profe. No es cierto. Que otro con mi vaso, niños, pero es el único que le cabe mucha agua. Maestro, ¿Dudas? ¿Conflictos? ¿me podría explicar cómo es que va a ser todo? No. Va a ser por Facebook, Eric. Sí, yo les hago la llamada, les hago la videollamada y ahí conversamos, ahí platicamos. Tú vas a ver esta primera vez. Espérenme tantito, voy a terminar la transmisión, aunque podemos seguir hablando. Listo.